मुकुंद भाई मुई गुटे तुमको गुटे प्रश्न पचारबार अछि जे गर्भवती नारी मन को 7 मास कहला जे पिठा कोइ जासा 7 मास है कहला जे गर्भवती नारी मन को पिठा कोइ जासा पिठा मन लागछ इडा दे कहबे मोर प्रश्न हैला गर्भवती नारी मन को 7 मास है कहला जे पिठा खासा सखा आज्ञा अति सुंदर भावरे 50 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करछन आओ जेंटा की हमर हिंदू धर्म रे हो कि सत्य त्रेतया द्वापर ए कलिजुग चारि जुग रे वर्णना है तेने करी मां मन के गर्भवती मां मन के 7 मास ले काई हला जे पिठा खोइ जासन तार कारण ता काना बोली अति सुंदर भावरे आगे हमरे प्रश्न करिसन अच्छा आ 50 टका दैछन श्री कृष्ण करुणा करम जगत जन हितम राधा पति सुंदरम श्याम कमदितम एही राधा कृष्ण कर आशीर्वाद तो बड़ानो दे कह हरि बोल और बारे हरि बोल तेने करी आगे जहां जाने छोटे के बुझे देमा तापर आके जीवार के पड़बा का करी मां मन के हमें 7 मास पिठा खोइ जासन तेने करी काना है छे बाबरे आज्ञा सुन सुन संत जन सुन सुन संत जन एटा पुराण रबाणी सखा अरे बाबू गाड़ी किनबो जदी कागज पत्र नै न से गाड़ी घिनी के बेकार जमीन नबो जदी पट्टा पर्चा नै न से जमीन नहीं बेकार जदि पुराण शास्त्र कहूछु जदि पुराण शास्त्र के पुराण प्रमाण अछि ना ना कवि कर ना मत वेद रे नाही आदि अंत हो कवि के पुराण के प्रकार वर्णित कर तेने करी बाबू रे ए ब्रह्म पुराण प्रमाण ब्रह्म पुराण प्रमाण कहू अछि पुणे कहू अछि पुणी आज्ञा हो कहू अछि पुणी आज्ञा ब्रह्मांकर अष्टपुत्र ब्रह्मांकर अष्टपुत्र यज्ञ करुथिले ऐसे यज्ञ रे गोमांस जे से यज्ञ रे गोमांस जे आहुति न देले ब्रह्मांकर अष्टपुत्र तांकर आटप जे यज्ञ कर गुडे यज्ञ करथुले आ सेन गोमाता के मारी करी मांस के आहुति दउथुले आ से मांस के आने के खाउथुले समस्त दिने काना हेचे एता प्रतिदिन यज्ञ कर आ गोमाता के काटी देखरी तार मांस के आहुति देखरी से मांस के खाई करी तार हाड़ गंडी के जुड़े देखरी फिर जीवन्या मंत्र करी करी ताके फिर बसाई थी वशिष्ठ ऋषि काना को बसाई थी हम तड़े करे दिने काना हेचे से 8 जन ऋषिंकर मध्य रे काना हेचे बाबूरे जवन बलिन देखो आज्ञा जवन बलिन देखो सेहि ऋषिर नाम तांकर पत्नी कलावती तांकर पत्नी कलावती पुराणे प्रमाण से जवन ऋषिंकर तांकर पत्नी हेली कलावती से समय रे काना हेउचे से समय
কলাবতী আজ্ঞা থিলে গর্ভবাস এতা গর্ভকু হেউথিলা দেখো 7 মাস যে কানা হেসে সে যমন ঋষিଙ୍କର পত্নীଙ୍କର নাম ହେଲା কলাবতী ସେହି কলাবতী গর্ভবাস অছন গর্ভবাস অছন তাଙ୍କୁ 7 মাস হেউছে 7 মাস হউতলা হেলে ঋষি কে কাম বলছন না বলিছন এ তুমি তো সবদিন যজ্ঞ করে যাওছ হে সে যজ্ঞর প্রসাদ যে আজ্ঞা সে যজ্ঞর প্রসাদ যে আনিব বহন ইচ্ছা লাগু অছি প্রভু করবি ভজন সখা তেণু করি সে কলাবতী কইলে যে হে প্রভু যে যজ্ঞ করুছ সে যজ্ঞর মতে প্রসাদ টিকে আনি দেব যে মই মোর মনটা শান্তি হবা টিকে ভোজন করবি প্রসাদ টিকে পে করব মনটা লালসে গলানো বইলে হ্যাঁ যেতে বেলে কোলে সেই অষ্টঋষি ফের যজ্ঞ করি গোমাতাকে মারি দেলি মারি সারলা পরে আচ্ছা আচ্ছা সে মাংসকে আহুতি দেলি আর সেই সময়ের যমন ঋষি বলে কা বলে যে মোর পত্নী তো কহিছন যে মতে প্রসাদ টিকে এনে দেব বলি করি তেরে করে কানা কলে এ মাংস এক নেই দেখো মাংস খন্ডে নেই দেখো পতিলে বহন ঘরকু আনিবা মাত্রে বিচারন্তি মন সখা সে মাংস খড়িকে কানা করে যৌবন ঋষি কলে কার গুদে কুড়ি দেলি মানে বালটিকে ছিড়ে দেখলি মাংসকে পাটি দেলি আর ঘরকে আনিকি আসলা বেলা বাটটা ভাবুছন কা বলছন যে এই মাংসকে নেই করি জিমি বইলি আর কানা কলে আর সত্যে যদি মোর নাম থিব যে যৌবন যদি মুই যমন ঋষি ব্রহ্মাঙ্কর পুত্র আচ্ছা আচ্ছা এইটা আরিসা পিঠা হইবু বলি কহিলে বহন কহিলে বহন কহিলে বহন से मांस खंडे को आरिसा पिठा माने अरसा पिठा से पिठा के आने करी कलावती के देले कलावती जेते बेले खाई देछन गर्भवास हेछन तापरे संतान जन्म होला अच्छा अच्छा तापरे इनोटी पच के फिरमा केनता बतरे फिरमा जेते बेले गर्भवास हेछन 7 मास रे से आरिसा पिठा खुआले तो जेते बेले गर्भवास हेले गोरे संतान जन्म होला जेते बेले गोमांस खाइछन कलावती जेते बेले संतान जन्म होला के जन्म होला जानछ ए जवान बलिन देखो पठान जन्मिले तेरो करी गोमांस जे भक्षण जे कोले
ମାଂସ ଯେତେବେଳେ ଗୋ ମାଂସ ଖାଇଛ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେ ପଠାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାରପରେ ସେ ଗାଈର ଜୀବନ ନ୍ୟାସ ଦେଇ ନି ପାରିଲେ ପିସେ ତ ନାଇଁ ଯାଇଛନ୍ କେଟା করে ତେଣୁ କରି ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ପବିତ୍ର ଗଲେ ପବିତ୍ର କରି ତାର ଦୁଇଟା ସିଂ କେ ଯୋଡେ ମୁଲା କଲେ ଆଉ ତାର ଲାଞ୍ଜକେ ଆଖୁ କଲେ ମାନେ କୁସେର କଲେ ଆଉ ଯେ ଜାଗାରେ ମାଂସଟା ପାଟି ଦେଇଥିଲେ ଯବନ ଋଷି আচ্ছা আচ্ছা ସେ ଜାଗା ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ଲେସୁନ ପିଆଜ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ତେଣୁ କରି আইস বলি মন্দিরে ন লাগিলা যেন জায়গায় মাংসটা পতি দিতে সে জায়গা অপবিত্র ছিল আচ্ছা আচ্ছা সেনু কিনটা জন্ম হেলা লেসুন এবং পেঁয়াজ সেটা আইস বলি করি শিব মন্দিরে বলবো বলে দেখছ লেসুন পেঁয়াজ খাইছ না নাই কোন এটা হচ্ছে ব্রহ্ম পুরাণের প্রমাণ যা প্রমাণ থিলা আজ্ঞা তা বুঝে করে কইলা তারপরে এটা করে 20 টাকা দেইছ না আজ্ঞা আর করে প্রশ্নটি করেছ এটা আজ্ঞা লিখিছন হয়কো নন্দর বলা মাহাজি গর্ভরু মনুষ্য জন্ম হেলা মান্যরে তার পুଅ হইଥିଲା তেণুকরি কাଣା হেসি আজ্ঞা প্রশ্ন যাহা জানিথিমা আজ্ঞা কহবা ধারারে টিকে পচরালে গোটে অলকা হেবা টিকে টিকে ইয়ার সেড়া গলা টিকে অলকা হেবা কিন্তু যাহা জানিথিমা বুঝামার তেণু করি আজ্ঞা অতি সুন্দর ভাবে প্রশ্ন কলে হয়কো নন্দর বলা মাহাজি গর্ভরু মনুষ্য জন্ম হেলা মান্যরে তার পুଅ হইଥିଲା এটা কেন হইছে আজ্ঞা শিব শৈব পুরাণ প্রমাণ আছে আচ্ছা আচ্ছা যে কানা হইছে জানেছ দুতি গো আজ্ঞা শুন সন্থ জন দেইন মন বুঝাই কহিবি মই পুরাণর জ্ঞান আচ্ছা আচ্ছা আজ্ঞা সর্ব ব্রহ্মাণ্ড হইতিলা শূন্য নথিলে জলস্থল নথিলে পবন যে শূন্যময় হইতিলা এই সর্ব ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব শূন্য হয়ে যেতিলা তেণু করি এ আদি মাতাঙ্কু গুপ্ত অনাদি স্বপ্ন যে ভেটন্তে আচ্ছা আচ্ছা এ ব্রহ্ম খসি গলা জান সন্থ জন তিনি ধার হেলা পুণ যেতেবেলে মাতা আদি মাতা হস্তরে ধরে দিলে অনাদিঙ্কর ব্রহ্ম সেই সময়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এমানে তিন জন জন্ম তেণু করে সৃষ্টি কেন্দ্র কর্মী বলে সৃষ্টি কেন্দ্র করে হেবা তেণু করে আদি মাতা কানা কলে অনাদি বলে তুই মন্ত্রে যাও গোমাতার উপরে জন্ম হবা গোমাতার উপরে জন্ম হেব তেণু করি ব্রহ্মাকে বইলে সৃষ্টি কর্মা বইলে আদি মাতা গোমাতার উপরে জন্ম হেল আরে ব্রহ্মাকে বইলে মতে তু হরণ কর সৃষ্টি করিবারি আরে কুমার আরে ব্রহ্মা যে বইলে নাই তেণু ব্রহ্মাকে যে আদি মাতা জানো আচ্ছা আচ্ছা সাপ্য যে বিহিলে তহি সন্থনর অপূজ্য হইব তহি অপূজ্য হইব তোহি সন্তানর সাপ্য যে বিহিলে তহি ব্রহ্মা যেহেতু তুমি মতে জন্ম করিছ মই তোমাকে হর নাই করি পারে আচ্ছা আচ্ছা মাত্র দোষ লাগি যাবা বলি লাগি যাবা তেণু করি অভিশাপ দিয়ে দিলে ব্রহ্মা কে তুই যা অপূজ্য হইকে রহিব কোন সে জায়গায় ব্রহ্মা পূজা নাই হইব পূজা নাই পই পারব তারপরে বিষ্ণু কে যেতে বেলে কইলে মু এই জুনিরে জন্ম হইছে মা মই কেনতে করে তোমাকে হর করব আচ্ছা আচ্ছা নাই বলে বিষ্ণু কে বলে এই জুনিরে জন্ম হই করি তুই যে তুই জুনি নিন্দা করছু লক্ষে 12 জুনি জন্ম হইব
तेणु कर विष्णु भगवान जोरे जन्म हेउछ अच्छा सदा सर्वदा किंतु शिव के जते बेले कहले का बोले हे निज माता कुसी बजे करले हरणा हे पचारिबा प्रश्न आज्ञा मन दे सुना महाजी गर्भरे मनुष्य जन्म हेला अच्छा अच्छा मान्यर तार पुओ होथुला तेणु करी गोमाता के देवदेव महादेव शिव महाप्रभु हरण कले निजर मार गर्भरे जन्म हे करी भी पुओ होथिले मान्यरे तेणु करी फिर मान्यर नसेले जे गोमाता गर्भरे जते बेले फिर जन्म हेला गुटे फिर गुटे बाछुरीटी किंपा मो छाडे जन्म हेला फिर हरण करू जे किनी हेला तो आज्ञा आपण जन पचरे थिले जहा जानी थिली आज्ञा कहिली सभार माई किणिया गर्भरु पुरुष जे जन्म कुमार दोती ताहेले मोर माई घर के पूछे कोई कहबो बुझे रे मैं बड़ा प्रश्न उत्तर को समय गुटे पचरामी